Zaidi ya raia 100 walipokea msaada wa mbegu za kilimo siku ya Alhamisi Machi 18 mwaka huu 2026 katika manispaa ya Kafimvira iliyoko katika kijiji la Uvira. Shughuli hii iliandaliwa chini ya usimamizi wa waziri wa kilimo wa mkoa wa Kivu Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Didier Kabi. Kulingana na mwandaji, hii ni mara ya kwanza Wizara ya Kilimo ya mkoa kuchukua mpango wa aina hii katika jiji la Uvira, ikiashiria hatua muhimu katika kutoa msaada wa moja kwa moja wakulima wa eneo hilo. Walengwa walipokea aina mbalimbali za mbegu ikiwa ni pamoja na mchele, maharagwe, mahindi na mazao mengine ya chakula. Kupitia mpango huu, waziri aliwahimiza makundi yote ya watu wakiwemo vijana, wanawake, wanaume pia shiriki kikamilifu katika kilimo ili kupambana na ukosefu wa usalama wa chakula. Wakazi walionufaika na msaada huu walitoa shukrani zao kwa mamlaka ya mkoa na lakini pia walitumaini kwamba mpango huu ungefanywa upya mara kwa mara ili kusaidia uzalishaji endelevu wa kilimo wa eneo hilo. Mimi pia ni mwanabunge kama huyu bwana hapa. Niko deputy provincial, lakini nimetoka huko, nimeachia siplea wangu, ndo kwa leo niko ministre au waziri mwenye kuhusika na kilimo ndani ya province yetu au ndani ya jimbo yetu ya South Kivu. Kwanza nataka tena kuwaomba kwa moyo mwema kupigia Mheshimiwa mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mikono kwa moyo mwema na demarche zote anaendelea kuleta huku na huku ili amani ipate kurudia hapa kwetu. Mheshimiwa mkuu wa nchi anaendelea kugonga kwenye milango mbalimbali ili tupate kwanza amani, sababu hii mlimo yenye tunafanya hapa kwetu Sud Kivu hatuwezi tukaifanya kama hatuna amani. Mumeona nyinyi wenyewe, mwaka jana tuliweza kukimbia shamba zetu sababu amani haikukuwa, lakini alikumbuka kama kututumia mbegu, na hiyo mbegu iliharibika kwa kuwa hatukupata muda wa kuendelea kufuatilia mashamba zetu, kwa maana amani haikukuwa. Ndio maana kwa leo kazi kabambi yenye mheshimiwa iko nafanya kwa niveau ya diplomasi inatupermettre kwa leo d'abord kurudilia kuishi vizuri hapa kwetu Uvira. Adui aliingia Uvira akabomola kila kitu, akaiba kila kitu, akaua watu, na huko mlisikia kwamba tumeisha kudécouvrir mafosse commune plus ya 3 zenye aliweza kutia amo watu wa ndugu zetu wenye walipotea hapa. Lakini mheshimiwa mkuu wa nchi aligombana ili wale watu watoke de force hapa, na kwa leo mnaona tunajikuta hapa. Jana walikuwa wako nalalamika kwamba tulishakimbia hatuko tena Uvira, lakini sisi hapa tuko mpleni, tunakuja kufanya kazi ya mlimo ili tuoneshe watu wote kama Sud Kivu inaendelea kuwa resilient malgré vita yenye wa rugaruga wanatuimpose. Tumpige tena mkono. Ya pili ni kuwaomba pia mumupigie Mheshimiwa Liwali Profesa Jean-Jacques Purusi mikono kama vile baba wetu Magufuli wa province ya Sud Kivu kwa mapledoyer zote anaendelea kumene ili tuone namna gani kila projet ya development inaweza kutoka Kinshasa ili ipate kufika hapa kwetu Uvira. Tunaweza kumpigia mikono pia. Wandugu wapenzi, nataka kuwaelezea kwamba nimesikia mambo ambayo inspector mwenye kuhusika na mlimo hapa kwetu Uvira alitoka kusema. Alitupatia resulta za saison yenye ilipita na akatupatia madefi zenye tunaishi ndani. Na mimi kama waziri mwenye kuhusika na hiyo secteur
nimekamata hizo maelema zote, nimeisha muomba apate kuziandika kwenye kikartasi ili nizipitishe mu Conseil des Ministres kwenye tunakamata ma decision, tuone namna gani kesho yake tunaweza kuzijibia yako na mamiradi mbalimbali zenye zinakuja hapa kwetu. Na wakumbusha kama jana Mheshimiwa Liwali alimpokea conseiller special wa rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Profesa Emmanuel Sanginga Nteranya plutôt, mwenye alikuja kutuelezea kwamba kuna miradi mingi zenye zinakuya kuhusika kilimo na pia inahusisha pia kujenga mamikro barrage, ili tuone namna gani kama tunapata kuvuna, tupate kisi ya kutransforme, tupate kisi tunaweza kuleta hiyo mavuno yetu na ikwe transforme, na après kwa transforme tunaibeba kusoko, tuitafutie mwenye anaweza kuiuza, ili non seulement tupate vya kukula na tupate pesa yenye inaweza kutusaidia kufanya ingine makazi au kujilia kuzingine mashughuli zenye tunaweza kuwa nazo katika mafamilia zetu. Pia mkuu wa PAM au Programme Alimentaire Mondial tuliweza kumwakeire siku ya kwanza na Mheshimiwa Liwali. Yeye pia ametuelezea kwamba hapa mwezi wa 4 tutaanza mradi mpya yenye itapata kuwashindikiza ninyi pia 3000 ménages yenye kila mtu atapata un appui direct yenye itasindikiza hii mbegu tunawapatia hapa na ya kupermettre kujenga au kukreye makazi za mpya kwenye wajene wa mama wenye wanahusika na kilimo hapa kwetu mupleni ya Ruzizi, mu vile ya Uvira na mteritoire ya Uvira. Na waza kama hiyo mapledoyer yote ni mapledoyer yenye Mheshimiwa Liwali iko nafanya ngambo na ngambo, na sisi kama watumishi wake tunakuja ili tupate kuwafikishia hizo maneno. Kazi ya leo sisi kama government ya jimbo la Kivu la Sud Kivu tumekuja hapa ili tuanzishe kampeni ya mradi wa kugawanya mbegu kwa walimaji wa Sud Kivu, na leo tariki 18 mwezi wa 3 mwaka 2026 tumejikuta hapa kwenye pleni ya Ruzizi ili tupate kukawia population yetu hiyo mbegu. Hiyo mbegu ikwamo mwindi, ikwamo maragi, ikwamo pia kalanga na mpunga. Hiyo mbegu kusema kwamba ni wakati wetu wa kuonesha resistance na resilience ya population ya Sud Kivu kwa magumu yote tunapata, na kwa hii vita yenye warugaruga wa M23 pamoja na Rwanda wanatuletea. Lakini tunapenda kuonesha dunia nzima kwamba hawa watu walitusumbua, wanawaza kwamba sisi tutakimbia hapa kwetu Sud Kivu kwa hapa Uvira. Lakini tumeisha sema kwamba kupitia mlimo tutalima, tutajikaza tupate kuvuna ili tubebe mazao yetu kwenye soko, na hizo mazao zipate kutuletea suluhisho kwa shida mbalimbali tunaweza kupata katika familia zetu. Pili, tulisema kwamba hatuwezi maliza hii kikao bila kushukuru watu wote wenye walisaidia ili tupate kufikiria na kufanya hii activity. Na kwanza kwa Mheshimiwa mkuu wa nchi yetu Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye anaendelea kukumbuka province au jimbo ya Sud Kivu na kusema kwamba hata kama vita iko huko, tuoneshe walimaji kwamba tuko pamoja nao na tuko tayari kuwasapoti kwa kila mara na kwa kila namna. Pia Mheshimiwa Liwali wa jimbo letu mwenye kila mara anafanya mapledoyer huku na huku ili miradi ya kuleta development hapa kwetu Sud Kivu zikuje huku Uvira ili tupate kukipe itima walimaji pia wa vijana na watu wote wenye kuwa katika jimbo letu la Sud Kivu. Na kwa kipekee sawa vile nilikuwa nikisema, tumepata
support ya wafadhili wetu fulani, nao hatuwezi kusahau kuwashukuru kwa hiyo kuwa disponible kwa kutushindikiza kila mara tunawaomba ili waje watusaidie. Ndiyo maana tunasema kwamba wandugu zetu wa AD, zetu wa IPA, wa PAN na wengine wenye walifika hapa, tunawashukuru sana kuona watu disponible na wapata kusema kwamba wataweza kuendelea kusaidia mpaji mkubwa hapa kwetu. Hatuwezi kumaliza bila kushukuru hao wamama wenye wanajitolea ili kila mtu malgré vita ilikuwa ndani nao pia kila mtu anasema kwanza kilimo na ndio kazi inapaswa kufanya. Hata kama hii vita inakuja kuperturbe vitu, kila mtu anajitia mbele ili tuone namna gani kazi inaweza kuendelea. Na kwa kumaliza nikisema kwamba hii mbegu tunatoka kugabula kwa leo ni parti ya kwanza, sababu huku kwetu masezo zinataka kubadilika, sababu mvula hazikuja wakati yote. Nimesema kwanza tutagabulia kwanza vikundi zenye zimesha kuregistre, kisha nyuma ndio tutaangalia namna gani tunaweza leta idea nyingine semence tugabulie wengine watu, ili tuone kama production au mazao ya hii saison inaweza sensiblement kusaidia population zetu kwenda mbele. Na kwa kumaliza ni kulanse message ya apaisement, message ya kugaranti kila mtu katika wakaaji wa jimbo la Sud Kivu, hasa wale waliokuwa katika materitoire na mavili zenye ziko kontrole ya gouvernement yetu ya Kinshasa, wapate kukua kali, wasifatane na hiyo maneno makampani ya manipulation na intoxication ya kwamba adui anakuja tena hapa kwetu. Sisi hatutakubali tena kutoka hapa. Tumeisha sema kwamba tutakuja kwenye mgongo ya baba zetu, hata itika kuiachia watu wenye kutoka mwinchi zingine kwa kuja kutuvamia. Na kwa mwisho na washukuru ninyi wote ambao mmefika hapa.